So, lesson 28. So, lesson 28. Then, first pattern na to is si verb stem plus nagara. Then, another verb. When we say verb stem, muna siya ang, tanggalon nimo ang mas. Then, i-add nimo si, tanggalon si mas. Muna siya si verb stem. Example, tabe mas. So, tanggalon si mas. So, si tabe. Muna iyahang verb stem, si tabe. Kakimas, tanggalon si mas, imog kaki. Mao na siya gingon na verb stem. Then add lang nato si nagara. Then another sentence. So kaning nga pattern, this is used to state what action you're doing while also doing another action at the same time. So mao na siyang ginatawag nga while doing verb. So naa kay gihimo nga action habang naa pa jud kay gihimo nga isa pa ka action. So meaning duha siya ka action in a same time. So example, then may asa hong o yumi nagara. So ato ang verb stem din is to si yumi mas. So si yumi mas gitanggalag mas, then gi-add si nagara. May asa every morning hong o yumi nagara. Every morning, I read books while. So, sinagara meaning niya is while. While kohi o nomimas. While drinking coffee. So, may asa hong o yumi nagara kohi o nomimas. Every morning, I read books while drinking coffee. So, ingana siya paggamit. Another example. Nihongo o benkyou shi. So, tanggalon si sa group 3, di ba? Benkyou shimasu. Tanggalon si mas, may mog benkyou shi. So, nihongo o benkyou shi nagara hataraite imasu. So, while studying Japanese, I am working. So, nagtrabaho siya habang nag-study og Japanese. So, pwede po din nga pattern ni mo siya gamiton. Mo, ginaingon nga. Working student, chuchu. So, studying while working. Another, while driving, I'm listening to music. Ongaku o kiki nagara unten shimasu. So, ongaku o kiki, which is kikimasu, from the word kikimasu. So, ongaku o kiki nagara unten shimasu. So, while driving, I'm listening to music. Ingana siya. So, ingana paggamit si nagara. Verb stem, add nagara, then another verb na imong gihimo. Hi, next pattern. Verb te form, then imas. So, ang verb ite form daw, add lag imas. So, this pattern is used to express a habitual behavior or an action or state of something that is ongoing. So, kung sa imong mga habitual na ginahimo or kung unsa ang state or action na ongoing. So, example, may asa jogging o shite imasu. So, I do jogging every day. So, iyang ginahimo. So, nahimo siya habitual kay naatay may asa. So, every morning. Unsa yang ginahimo? Jogging. So, jogging, then shite from the word suru or shimasu. Himo na tog te form, may siya og shite, then add imas. So, ingana siya. Another, kunyari, ikaw, di ba, married ka. So, di na siya mabag-o. At as is na siya. So, ongoing. So, watashi wa kikon shite imasu. So, si kikon shimasu, group 3. So, kikon, then add shite imasu. Kikon shimasu, from the word kikon shimasu, himo na tog te form, kikon shite, then add imasu. So, another, kodomo no toki, when I was a child, kodomo no toki, yasai o tabete imashita. So, kani, naka-past form ta, pero naka-te imas, kay used to, ginahimo nimo dati. So, kodomo no toki, nung bata pa daw ka, yasai o tabete imasu. So, naka-verb stem, from the word tabemas, gitanggal si mas, gi-add si te form, then add
imashita. Kay human naman. So, katong bata pa ka. So, ing ana paggamit si verb te form imas while still ongoing muna siya. Or habitual actions na imong kinahimo. Hi, next. So, dinhi ata kay plain form she plus plain form she. So, kana pag may tag plain form, apil na din ha si verb, si adjective, si noun. So, plain form tanan. So, this pattern is used to state list of reason, whether reason, or stating similar things about certain topic. So, example. Mira-san wa piano ga hikeru shi, uta mo jouzo da shi, danso mo dikimasu. So, atong topic din hiya, si Mr. Miller daw, piano ga hikeru shi. So, kani nga nakaano siya, di ba? Piano ga hikeru, from the word hikimasu, to play. Naka-ga siya kay naka-potential, can do verb. So, piano ga can play piano. Piano ga hikeru shi. And, si shi dira may masyag. And, uta mo jouzo da shi. So, how po daw siya mo? Kanta, also sings well. And, she, dansu mo dikimasu. And can also dance. So, napansin ni mo din nakamo siya. So, ang mga kasunod sa imuhang she, sa una nga she, walay mo, naka-particle ga. So, pag musunod na ganin na siya, na naka-another reason or another ingon nga words, ang iyang particle din mahimog mo. Mo. So, si mo. Okay? Another. Kono ryori wa uishi shi. Lami daw. This dish is delicious. Nedan mo yasui shi. Ang price po daw kay mura lang. Yumei desu. And it also famous. Another. Kundahay, nag-ingon ka og reason. Ano absent ka gahapon? Kino wa netsu ga aru shi. Ame mo futta kara desu. So, naka-plain form to dira. Si arimas na imog aru. Shi. Then, ame mo futta kara desu. So, nag-ulan po daw kagahapon. So, ing ana paggamit si she. So, stating, pwede siya stating of reason or stating of mga butang sa isa ka topic. Ay, next. Ay, next. So, si sorede. This means therefore and or and so. So, dali ra ni siya. So, example. Nihon e ikitai desu. Gusto ko maadtog Japan. Sorede, therefore, Nihongo o benkyou shinakereba narimasen. I must study Japanese. Kung gusto ko maadtog Japan, syempre, himuon nimo, need nimo mag-study og Japanese. So, mara siya nagaingon og facts na about sa giingon nimo sa una nimo nga sentence. Marag naga-conclude unsa imong dapat himuon. Kung kaya, ingana siya sa Tagalog. Another example. Kono hong wa omoshiroi shi, toshokan mo karirareru shi, sorede yumei desu. So, this book daw is interesting, omoshiroi shi, and so, nakashita din. Tanawa sa second sentence, di ba? Ang particle niya is naka-mo. Toshokan mo karirareru shi. So, from the word karimas, then nemo siya karirareru kay sa potential verb. So, pwede ka mag-mix og mga pattern dira as tama iyahang mga gamit. So, toshokan mo karirareru shi, can able to borrow it in library yang mini ana. Sorede, therefore, or that's why, it is yumei desu, famous.
So this book is interesting and you can able to borrow it in the library. Therefore, or that is why it's famous. Inga na iyang meaning. So another, kare wa hansamo dashi. So naka-plain form. Hansamo dashi, yasashi shi, sore de daisuki desu. He is handsome and kind, therefore, or that is why I like him very much. Ingana siya pag gamit. Si sore de. Therefore, or and so. Ay, so next. So kani, si Toki. Diba na Toki sa N5? Ingana po siya. Toki plus particle. Used to say when. Si Toki is when. Katong, ingana. When? Noong. The particle added is wa. So, pag nagwa na po ta, mahimog topic ang imuhang kinaingon nga when. So, may masyag topic. So, example. Benkyo suru toki wa. When studying, so, nakasuru, then add toki. So, pag nag-toki ta, naka-plain form. Pag naka-noun, noun no plus toki. So, benkyu suru toki wa when studying ongaku o kikimasu. Nag-listen daw siya og music. So, nakaru toki wa plus add wa. Nemo siya og topic. Then, ongaku o kikimasu. Hinga na iyang gamit. Another example, sabishi toki. So, pag naka-I adjective, plain form lang, add toki, then add particle, wa. Sabishi toki wa. When sad, eiga o mimasu. I watch movies. So, ingana lang siya paggamit. So, this ends lesson 24. Lesson 28.